Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasukun khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jubur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aikir qulubal ulama wal muslimin minan nawbil amik wahdihim ila sabili islah ya hayyu ya qayyum ahyi jama'iyatana jama'iyah nahdlatil ulama amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ina ama samatan jadi tiang hadirin wa hadirat rahimakumullah. Puji syukur terpanjatkan kepada Sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai makin niki tiang tunggu desani masih terkeican kesehatan, keafiatan, sehingga tiang tunggu desani mau hadir di tempat semulia niki di majelis dia umat Islam. Selawat di salam kita lupa jua aturan tipak junjunganta tipak panutanta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah jauh yang berbuat sami agama si sempurna, agama sang teridoin oleh Sida Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Ina amak sama terjadi tiang hadirin wa hadirat rahimakumullah. Marak biasana sebelum mulai pengajian di paling makin niki sila yang ini terkirim pahala al-Fatihah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dengan ucapan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. Rabbil alamin. Shiratal mustaqim. Al-Fatihah ternyata tiba gulung-gulung segulung-gulung wabil khusus tiba Al-Maghfurullah Al-Marhum Bapak Tuan Guru Ibrahim Al-Kharidi, Bapak Tuan Guru Mustafa Al-Kharidi, Bapak Tuan Guru Muhammad Idris Misbah, dan selapuan guru-guru tasada Kediri. Begitu juga ternyata tiba dengan tuata. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurna, sehatan badanna, mudahkan segala urusanna, luaskan rezekina, berkahi hidupna, kabulan segala hajat, impianna, harapanna, cita-cita muliana. Bapak keluarga yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitna. Siwah negara dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosana, terima segala amal ibadahna, keluasan keterangan kuburna, kebebasan dengan siksa kubur, terkumpul bersama orang-orang yang saleh, kejadian kuburna taman daripada taman surga di hadhihi ya al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal mustaqim.
Selanjutnya Al-Fatihah Taniyatan Tifa serapuan anak jarita Waita mudah-mudahan terjadi anak soleh wa solehat, anak si hafiz wa hafizah, alim mu'allamah wa alakul karimah. Mudah-mudahan serapuan anak jarita terjadi yang anak bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk agama. Di hadhihi niyah al-Fatihah. Bila amak sematon jadi tiap sebelum tetapkan pengajian, silahkan diri membaca Sayyidina Istighfar ya. Jadi Sayyidina Istighfar makilah membaca sekali sama artinya membaca Istighfar 300 kali. Namun terbaca ya 3 kali berarti 100 kali. Jadi insyaallah tetap terbaca setiap sebelum kita pengajian ya. Sila tiap pelungguh kita ikutin tiap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sekali Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, karena sekali mau terbaca ini sama artinya terbaca 300 kali istighfar biasa ini. Dan mau terbaca ini sekali pagi-pagi maka terhindar kita dengan musibah kebakaran, pencurian. Mau terbaca sore maka akan terlindungi kita masih malam mungkin dengan bencana kebakaran, pencurian atau maling. Baca sekali, mudah-mudahan jemaah tak apa orang-orang itu. Ina amak sama penjaring tiang hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi lemah-lemah liki yang belum sami ya dibahas masalah atau bab al-hadi asyara, bab yang ke-11 kitab Mukasyafatul Qulub. Nabi terbahas bab niki
fi ta'atillah wa mahabbatuhu wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fi ta'atillah wa mahabbatihi wa mahabbati Rasulih sila Allah subhanahu wa ta'ala, dari cinta yang berurusan tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tentu cinta Allah Ta'ala, lamun tentu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kepada Allah pun juga akan tentu cinta yang berurusan. Jadi cinta niki dia mau dia sekedar ucapan niki hadirin, dia mau sekedar mengenai aku ne cinta Allah Ta'ala, aku ne cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau hanya sekedar ucapan, lagu harus terbuktian niki ucapan niki, terbuktian cinta niki tiba Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tentang terbuktian niki salah satunya adalah tentunya dengan selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau selalu tegawin nabi-nabi serta perintah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjauhin nabi-nabi si larangnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian lamun wah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala tiba hambana berlebih ruan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, berlebih ruan kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala tiba hambana niki, wa muhabbatullah lil ibadi, dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala tiba hambana in'amuhu alaihim, Allah menganugerahkan kepada hamba tersebut bil ghufran, ampunan tiba hamba. Jadi lamun wah cinta Allah tiba hambana salah satunya adalah Allah dan hamba niki ampunan dengan segala dosa dan tipu. Jadi syukur alhamdulillah niki, meskipun tabeng nabi-nabi cukup tabeng ampunan doa niki, sangat harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia makna tabeng nikmat nabi niki cukup tabeng ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, niki adalah nikmat paling pelik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nabi gunana, nabi artina terbedui nabi-nabi di dunia niki, lalu ketika meninggal dunia kita ketemu ampunan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan niki sugih makin niki, misalkan niki atau jadi pejabat niki, jadi presiden, berduit jabatan tinggi paling terhormati kita di dunia niki, lalu ketika tasakratul maut dia temau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika kita gen mati niki, atau setelah kita mati niki, Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kita ampunan, na'udzubillah niki, tentu yang perlu bersami akan menjadi hamba Allah yang celaka niki. Jadi ampunan niki adalah salah satu nikmat Allah terbesar niki. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu si harus tertuna setiap waktu di Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu niki dalam setiap gerakan, dalam setiap ucapan, dalam setiap penyeriuk, dalam setiap pendengaran niki, nimbulan dosa tipak diri niki, nimbulan dosa tipak diri kita, sehingga dosa-dosa niki juru murka Allah tipak diri kita, sehingga dalam setiap waktu sila yang giring takaram-karam nunas ampun tipak diseda Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah doa ini dalam setiap selesai sholat 70 kali niki membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau niki sampun kita tahu niki beliau niki terpelihara dengan dosa niki.
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu tetap setiap dulu niki membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Sementara kita memang keluar